Yo, usap mga kabisdak, maayong buntag, laing adlaw, lain na pong panikay-sikay sa atong matag adlaw nga gimulaton. Pero ato yung unahon ang pulong sa Ginoo. So imo na pinaka the best to siya. Shout out ni mo Ate Anali. Ate Anali la sa kalam di ayo. Wala man sila lupid sa stretching na siya usa mo trabaho. Shout out ni mo te amping pirmi. Okay, so kani siya nga clip ba kabisdak padung yung kuan ni sa simbahan. Simbahan ako ani. Mo ni atong daily routine, di ba? Daily routine matag adlaw sa dili pa mo abri sa atong shop. Syempre tanaw sa view tapos adto dito sa simbahan. Pasalamat usata. Pasalamat sa atong grasya nga nadawat. Grasya sa kusog, grasya sa kinabuhi. Mo na pinaka-importante nga grasya. Pinakadako nga grasya nga atong madawat matag adlaw mga basta. So di nato kalimtan trademark sa gihulngan kung gusto mo mulag sa gihulngan. Automatic mo diri mo naog sa bus stop gihulngan. Carabao mo na ilang trademark diri dili gid na siya malilong. So nanako sa entrance ani sa simbahan sa Katoliko mga kumisdak. So kung nagano mo na yung clip, hangyan na po sa inyo, bisag share, like man lang or comment lang sa atong hamubong ang clip mga kumisdak, kay hapit na maging mahuman. So mo gani akong always nga gini-remind sa inyo mga kumisdak sa buntag, sa kabuntagon, pag matanato pasalamat ta sa atong buhing Dios mga kumisdak siyang grasya nga ginahatag matag adlaw nato. So hapit na maging mahuman ang clip ha. Amping kita kanunay, maayong adlaw. God bless all.